Adek Audrey main mesin capit sendirian waktu di time zone. Kok bisa ya? Jadi ceritanya nih guys, Samantha sama Mama lagi main di time zone nih yang ada di Mall Ambarukmo Plaza Jogja. Samantha bakal cobain semua permainan yang ada di sana loh. Nah, ini Samantha lagi main basket sama Mama. Oh ya, Samantha sama Mama juga ditemenin sama Atung dan Upin loh guys. Selain main basket, Samantha juga main bowling nih. Kalau kalian ke time zone biasanya main apa nih guys? Nah, tapi nih, waktu Samantha sama Mama lagi main-main games, karena adek belum bisa ikutan main, adek asik main mesin capit nih. Tapi nggak sendirian kok guys, adek tetap ada yang nemenin. Pokoknya masih banyak banget deh games-games seru yang Samantha cobain. Kalian harus banget nih tonton video fullnya di YouTube Evelyn Samantha ya.